नमस्कार, माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आयज गोंयांत कितलेशेच इश्यू तापलेले आहा। तितूंतलो एक इश्यू म्हटल्यार आमचे गोंयकारांचे एम्प्लॉयमेंटाचो। आयज आमचे गोंयकारांचे एम्प्लॉयमेंट रेट पयली जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट पयली जाल्यार 8.9% आसा। जाल्यार हितून दिसून येता की आमचो सरकार कितलो अपयशी जाल्लो आसा आमच्या भुरग्यांक जॉब प्रोवायड करपाक। आयज आमचे जॉब जे प्रायवेट कंपनीन जॉब आसा MRFाचे जॉब, आयज तेजो जॉब फेअर महाराष्ट्रान जाता आनी हेजेर आमची जॉब चोरी जी आहा ही आमचो भाजपा सरकार आसा तो आयज करता। कित्याक आयज हेच्या पयलीं अशें घडलें की आमचे जॉब जे आहा जे आमचे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आसली तेंचे जॉब भायल्या स्टेटीन गोंया भायर कंडक्ट जाताले। तशेंच आयज आतां लेटस्ट पळोवंक गेलो जाल्यार जे MRFाचे जॉब आहा ते महाराष्ट्रान कंडक्ट जाता तेजे इंटरव्यू। सो हितून इतलें दिसून येता की हो सरकार केल्लो आसा। कित्याक हेच्या पयलीं आमच्या जो CM आहा प्रमोद सावंत तेणी सांगलेलें की जे अशें कोण करतले जे वायलेट करतले असले जाल्यार तेंचेर आमी कारवाई करतले म्हणून। मात आयज पळोवंक गेलें जाल्यार ते आयज हे वायलेशन जाता, मात सरकाराचे हेजेर स्टँड कांयच ना। तशेंच जे आमी आतां जेन्ना नोटीस करता जेन्ना पळयता आमी जी आतां जी इंडस्ट्री आनी कंपनी तेंची आमच्या गोंयांत सेटल जाता तेन्ना ती कंपनी आमचो रिसोर्सीस यूज करून आमचें उदक आमची लायट यूज करून आपली कंपनी चलयता आनी आमकां पोल्युशनूय दिता तेज्या भायर। आनी जेन्ना जॉब दिवपाचो टायम येता तेन्ना जॉब जे आहा ते भायल्या स्टेटींतल्या दुसऱ्या लोकांक वयता जाल्यार हो गोंयकारांचेर अन्याय आहा। सो हेजेर गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा। आनी परत खूब फावटी जेन्ना इन्क्वायरी करूंक वयता तेन्ना ते सांगतात की आमच्या गोंयकारां कडेन ती हे ना क्वॉलिटी ना, जे काम करपाची स्किल्स आहा ती स्किल्स ना। मात जेन्ना सरकाराचे आमी पळयता तेन्ना तो सरकार आहा BJP सरकार तो केन्नाच जे एम्पावरमेंट आहा जे स्कील डेव्हलपमेंट आहा तेजेर फोकस करिना। तांकां जो आदलो मॉडेल आहा तो आदलोच मॉडेल दिता। सो हेजेर गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की हो जो सरकार आसा हो सरकार कसो गोंयकारांक सोंपोवपाक उठला हेजेर चिंतात तुमी। देव बरें करूं।